ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वालेकुम। वाहलुल यफ्क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सूरह माइदा। सूरह माइदा का जैसे कि आप लोगों को लाज़मी तौर पर पता होगा कि माइदा का मतलब होता है दस्तरखान, और इस सूरह का नाम माइदा इसलिए रखा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, हवारी का मतलब बिल्कुल वही होता है जो सहाबी का मतलब होता है। सहाबी का मतलब दोस्त होता है, दोस्त साथी। तो हवारी का मतलब भी यही होता है। उन्होंने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े-बड़े मोजज़ात दिखाते हैं। तो ए ईसा, तू हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर, ए अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल करे जिसमें तेरी तरह-तरह की जो है ना वो नेमतें हों और हम तेरी नेमतों को खाएँ। अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल की सरिश्त यही रही है कि वो अल्लाह ताला से हुक्म नहीं मानते, डिमांड्स उनकी बढ़ती चली जाती हैं। तो ए हवारियो, मैं तो मायदा तो उतार दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम में से किसी ने सरकशी की तो याद रखना, मैं उसको ऐसा अंजाम दूंगा कि वो अपने कानों को हाथ लगाएगा। ये इस वजह से कहा कि बनी इसराइल जो है वो भी, हवारी भी तो बनी इसराइल से बिलोंग करते थे, लेकिन आगे जाके उनकी दो शाखें हो गई, एक नसारा कहलाए और एक यहूदी कहलाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का मफहूम बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ जाएं कि कुरान मजीद बार बार यही बात कहता है कि निशानियों से कोई ईमान नहीं लेकर आएगा, मोजज़ात से कोई ईमान नहीं लेकर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की पूरी कायनात मोजज़ात से भरी हुई, पूरी का अभी हम बात कर रहे थे कि हर शख्स की आवाज, दुनिया में अरबों इंसान है, हर एक की शक्ल, हर एक की जबान, हर एक की आवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिलुक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत हमेशा अपने बंदों पर रहती है। ईमान वालों, अपने परवरदिगार से बांधे हुए अहदो पैमा को पूरा करो। तुम्हारे लिए मवेशी किस्म के तमाम चौपाए हलाल की। मवेशी का मतलब है कि वो जानवर जो तुम घर में पालते हो, दूध की गरज से, गोश्त की गरज से। तो वो तमाम चौपाए तुम्हारे लिए जो सब्जी खाते हैं वो हरा हलाल ठहराए गए हैं, सिवाय उनके जो तुम्हें बताए जा रहे हैं। चार किस्म के अल्लाह ताला हमें बताएंगे, जो सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह बकरा में भी गुजरे। तो सिवाय उनके जो तुम्हें बताए जा रहे हैं, लेकिन एहराम की हालत में शिकार को हलाल ना कर। यानी कि जब तुमने एहराम पहना हो तो एहराम की पहने हुए तुम खुश्की का जानवर नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है जी? साउंड साउंड नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। जी आ आ रही रही है। है हमें। आ रही है कोकब जी, आ रही है। यहाँ पे क्यों कोकब लिखा हुआ है साउंड कोकब क्वेश्चन जी आ मार्क रही है। लिखा? अजीम साहब, ये लिखा हुआ था साउंड क्वेश्चन मार्क के साथ। अच्छा जी। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को हलाल ना करो। यानी जब तुम उम्रे या हज के लिए एहराम पहनो तो खुश्की का जानवर तुमने ज़िबा नहीं करना, खुश्की का जानवर तुमने नहीं खाना, यानी कि खुद शिकार करके। हाँ, अलबत्ता अगर कोई तुमको खिला दे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो चाहता है हुक्म दे। यानी पानी का सी फूड जो है वो आप खा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि बड़ी डिफिकल्टी होती है अगर आप बहरी जहाज में सफर कर रहे हैं और उसके अंदर आपका खाना खत्म हो जाए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। कई कई दिन का सफर होता है, 8-8 दिन, 9-9 दिन का सफर होता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खुश्की के जानवर की ये बात है कि तुम ऊंट पर या किसी घोड़े पर होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो खुश्की के जानवर में हालत एहराम में तुम्हें कोई भी चीज का खून बहाना, किसी भी चीज का खून बहाना तुम्हारे लिए ममनू है। ठीक है, लेकिन अलबत्ता पानी का जो जानवर होता है, जो सी फूड होता है, एक तो उसमें खून नहीं होता,
चंद कतरे होते हैं, इतना खून नहीं होता। और जैसे कि जानवरों के अंदर तो बहुत ज्यादा खून होता है, एकदम से बहता है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हरामा वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हरामा यब्तगून फदलन मिन रब्बिहिम व रिदवाना। ईमान वालो अल्लाह के शियार की बेहुरमती ना करो। यानी अल्लाह ताला की ने जो इबादत के, जी अफशान जी आप क्लास में नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। शायद आप गलती से बंद हो गया या क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या बंद हो गया सब लोगों का? हाँ जी, हमारे यहाँ में तो। अच्छा नहीं मैं बाजी चल रहा है आपका। कोकब जी मुझे नहीं, आ रही आ है रहा है, आपकी सारा आवाज, कुछ आ रहा है। कोकब जी आ रही है आवाज आपकी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी बाजी, तस्वीर भी जी आ रही है, आ रही है, आवाज भी आपकी आ रही है। आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। अफशान जी अब आवाज आ रही है आपको? ऐ ईमान वाल अल्लाह के शियार की बेहुरमती ना करो। शियार का मतलब होता है अलामत। अल्लाह ने इबादत की जो अलामतें रखी हैं उनकी बेहुरमती ना करो। अलामतें कैसे रखी हैं कि जाहिर बात है कि ये जो खाना काबा है ये अल्लाह का असल घर तो नहीं है ना, ये अलामत है अल्लाह के घर की। अल्लाह का अपना घर कहाँ है, कितना बड़ा है, अल्लाह की अपनी ज़ात क्या है, ये सारे मुतशाबिहात है। यहाँ पर खाना काबा का जब हम तवाफ करते हैं तो ये एक अलामत होती है कि गोया हम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं। इसी तरह हजर अस्वद को जब हम चूमते हैं और हम उस पे अपना हाथ लगाते हैं तो ये एक अलामत होती है, ये एक सिंबल होता है कि हम अल्लाह के हाथ में हाथ देकर अल्लाह ताला से वादा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है ईमान वालों अल्लाह के शियार की बेहुरमती ना करो, ना हराम महीनों की, ना हदी के जानवरों की, ना उनमें से खास कर उन जानवरों की जिनके गले में नजर के पट्टे बंधे हों, ना बैतुल हराम के हज करने वालों और उम्रा करने वालों की जो अपने परवरदिगार की अनायतों और उसकी खुशनुदी की तलाश में निकलते हैं। हाँ, जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो शिकार कर सकते हो। तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता कुछ लोगों ने बंद कर दिया था, तो उनके साथ इस बिना पर तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें इतना एक्सप्लॉइट ना करे, इतना मुश्तइल ना करे कि तुम हदूद से तजावुज करने। यानी मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे के लिए गए तो उन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने नहीं दिया था। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि उनकी ये गलती तुम्हें ज्यादा मुश्तइल ना कर दे कि तुम अब उन हदूद से तजावुज करने लगे। बेसिकली इस पैगाम को आप समझिए कि दीन दुनिया में अमन कायम करने के लिए, सुकून पैदा करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए आया है। और अगर कोई दुश्मन किसी मजलूम पर ज्यादती करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उस ज्यादती का बदला तुम ले सकते हो। नहीं, हर हाल में हदूद इलाही के पाबंद रहो, नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो, मगर हक तलफी और ज्यादती में ताउन ना करो। अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, खुदा के सिवा किसी और के नाम का ज़बीहा, ये 4 चीजें हराम हैं। यानी गोश्त में, जानवरों में तुम पर मरा हुआ जानवर जिसका खून नहीं निकला बॉडी से, वो तुम्हारे लिए तरह तरह की बीमारियों का बायस बन सकता है। मुर्दार बकरी, ऊंट, गाय, भैंस तुमने नहीं खानी। बददमा और उसका बहता हुआ खून, बाज लोगों की फितरत बिगड़ जाती है और वो खून पीने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खून भी नहीं तुमने पीना, और खिंजीर का गोश्त तुमने नहीं खाना, और वो तमाम जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किए जाएं उनको तुमने नहीं खाना। यानी शिरकिया चीज तुमने नहीं खानी, खंजीर नहीं खाना, खून नहीं पीना, मुर्दार नहीं खाना। तो एक चीज इस बारे में ये याद रखिए कि मुर्दार गोश्त नहीं आपने खाना, इसके अलावा मुर्दार की खाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो दूसरे बॉडी पार्ट्स अगर आपके लिए यूजफुल है खाने के अलावा किसी चीज के मामले में, तो तुम
ان کو کھا سکتے، ان کو استعمال کر سکتے ہو، یعنی جیسے ان کی کھالوں سے تم جوتے بنا سکتے ہو، ان کی اون سے تم سویٹر اور کوٹ بنا سکتے ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے راستے میں ایک بکری کو مرے ہوئے دیکھا، تو ہم اس کو چھوڑ کے چلے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا گوشت نہ کھاتے، لیکن اس کی باقی استعمال کی چیزیں تو استعمال کرنا جائز تھا، وہ تم کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کے لیے منع ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ مجبور ہو جائیں، کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائیں، جان کے لالے پڑ جائیں، یا کوئی بھی سچویشن آپ کو ایسی مل جائے کہ آپ کے لیے ان 4 چیزوں میں سے کسی کا استعمال کرنا ضروری ہو جائے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے تم وہ کر سکتے ہو۔ اور والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جو وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، چوٹ سے مرا ہو، اوپر سے گر کر مرا ہو، سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی مردار، ہر طرح کا مردار آپ کے لیے حرام ہے۔ اور سوچئے کہ وہ کاروباری لوگ جو مرے ہوئے جانور کو بازاروں میں بیچتے ہیں، ان کا حال اللہ کے سامنے کیا ہو۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اس طرح کی جو اخلاقیات سے مبنی آیتیں ہیں، یہ تو صبح و شام ہمیں اپنی تربیت کے لیے اور اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور وہ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور اس طرح وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی کے آستانے پر ذبح کیے جائیں، مطلب آپ جو ہے کسی کے مزار پر جا کر کوئی جانور اس کے نام کا نظر کر کے ذبح کریں، تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی لیے کسی مزار پر چڑھائی گئی دیگ، کسی چڑھایا ہوا کوئی بھی کھانا، دانے، مکئی، اس طرح کی جو چیز بھی جو کسی کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہو، وہ آپ کے لیے کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ان کا گوشت جوے کے تیروں سے تقسیم کرو، یعنی جوا کھیل کر جو گوشت تم استعمال کرو۔ نازبہ جی پلیز اپنا مائک بند کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوے کا جو گوشت جیتا، کیونکہ عرب لوگوں کا شوق تھا، ان کی ہابی تھی کہ وہ کرتے قحط کے دنوں کے اندر امیر لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے جانوروں کو پکڑ کر شکار کھیلتے، اور پھر اس کے گوشت پر جوا کھیل کے غریبوں میں تقسیم کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کی ممانعت کی، تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تو چیریٹی ہے، معاشرے کی بہت بڑی چیریٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہاری نظر میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ لہٰذا جوا، شراب، کسی دوسرے کے آستانے پر دی گئی نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان سے نہ ڈرو اے لوگو، بس مجھ سے ہی ڈرو، ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر سب پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اے محمد، آج میں نے مسلمانوں پر ان کے دین کو مکمل کر دیا، ان پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اب میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا، تو کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واپس چلے جائیں گے، تو وہ ازردہ ہو گئے۔ اللہ کا اپنے نبیوں کے بارے میں یہی قانون ہے کہ وہ جس مشن پر آتے ہیں، وہ مشن جو ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف واپس بلا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اور جو کوئی مجبور ہو کر ان میں کوئی چیز کھائے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان نہ رکھتا ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اور اللہ کی شفقت ابدی ہے۔
वो तुमसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या चीज हलाल ठहराई गई है, कह दो तमाम पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल है, शिकारी जानवरों में से जिनको तुमने शिकार पर दौड़ाने के लिए सुधा लिया, जिन्हें तुमने इस इल्म में से कुछ सिखाकर सुधाते हो, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, उनका किया हुआ शिकार भी हलाल है, इसलिए वो तुम्हारे लिए रोक रखे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और गलतफहमी का मैं अजाला कर दूं कि जो आम तौर पर शिकारी होते हैं वो अपने कुत्तों को ट्रेन करते हैं शिकार पकड़ने के लिए। ठीक है, वो अपने कुत्तों को ट्रेन करते हैं शिकार पकड़ने के लिए या किसी और जानवर को, तो वो ट्रेनिंग में वो जाकर शारग से पकड़ते हैं जानवर को, शिकार करने वाले जानवर को यहाँ से पकड़ते हैं। अब वो पकड़ कर अपने मालिक के पास ले आते हैं, तो आपने अल्लाह अकबर कहकर उनको छोड़ा होता है। तो ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अगर कुत्तों को जो है वो जायज़ करार दिया, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को ममानियत क्या क्यों की कि हज़रत जिब्राइल के बारे में, कि वो आए तो कुत्ते की आवाज़ आ रही थी तो हज़रत जिब्राइल वापस चले गए। वो वाले कुत्ते हैं कि जो गली मोहल्लों में फिरने वाले कुत्ते होते हैं, जो आहुजारियां करते हैं, जो बीमार होते हैं, जिनमें अछूत की बीमारी होती है, ये अपने अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी हिफाजत के लिए और अपनी शिकार के लिए ट्रेन किए हुए कुत्ते रखने में कोई ममानियत नहीं। अगर इसमें कोई ममानियत होती तो कुरान मजीद ये कभी भी ना कहता कि वो जानवर जो तुम्हारे लिए शिकार को रोके, यानी वो उनको पकड़ ले, ट्रेनिंग की होती है उनकी, वो बाकी जिस्म पर नहीं हमला करते, वो यहाँ शारक से पकड़ते हैं। तो उनको पकड़ो और उनको शिकार करके इन पर अल्लाह का नाम ले लो। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। तमाम पाकीज़ा चीज़ें अब तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। चुनाचे अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल। यानी उस ज़माने में तो ख़ैर ये बहुत ही पर्टिकुलर थे, यहूद और नसारा दोनों अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करते थे। लेकिन यहूद तो अभी भी बहुत पर्टिकुलर हैं, वो अल्लाह का नाम लेकर ही अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि उनके सेंट पॉल ने उनको ये कहा, उनके हज़रत ईसा के अपने शागिर्दों में से, कि शरीयत अब हमारे लिए उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़कर हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे गए हैं। अब हम हर तरह का खाना खा सकते हैं, हर तरह की चीज़ खा सकते हैं। तो लिहाज़ा उन्होंने खुदा की दीन से अवॉइड किया। लिहाज़ा जब तक उनकी तरफ से ये यकीन ना हो कि ये पाकीज़ा खाना है, हलाल खाना है, तो क्रिश्चियन की तरफ से आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और जूस जो हैं वो तो हलाल ही खाते हैं, उनके अंदर ही है। इसी तरह शिर्क और तौहीद के हदूद भी वाज़े हो गए हैं, लिहाज़ा मुसलमानों की पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल है और इन पाक दामन औरतें भी हलाल है जिनसे तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम इनके महर इन्हें अदा कर। अहले किताब की ख़वातीन से हमारे मर्द शादी कर सकते हैं और उसमें जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि निकाह करके उनको अपने माहौल में लेकर, हमारे यहाँ शादियां करके हमारे मर्द वहां शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान खुद भी इस्लाम पर सही तरह अमल नहीं कर सकता और बच्चे तो बेचारे बिल्कुल ही इस्लाम से दूर हो जाते। आजकल जो सोसाइटी है, आजकल जो माहौल है, उसमें बाहर के मुल्कों में इतनी रगबत है कि इस्लाम से वो क्या हमारे अपने बच्चे उसको नाकाबिले अमल समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो हुक्म दिया था वो इसलिए दिया था कि अहले किताब क्रिश्चियन एंड जूस की औरतों को निकाह करके अपने घर में लाओ, अपने कल्चर में रखो, अपने माहौल में रखो। और हमारी औरतों का उनके मर्दों से जब तक वो मुसलमान ना हो निकाह नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। तो उन लोगों की पाक दामन औरतें भी हलाल है जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उनके मेहर उनको अदा कर दो, इस शर्त के साथ कि तुम भी पाक दामन रहने वाले हो, ना बदकारी करने वाले, ना चोरी छुपे आशनाई करने वाले। ए ईमान वालो, अलबत्ता हर हाल में खालिस रखो और जानते रहो कि जो ईमान के मुनकर है इनकी सब मेहनतें जाया हुई, क़यामत के दिन वो नामुरादों में से होंगे। ईमान वालो, यही पाकीज़गी खुदा के हुजूर में आने के लिए भी चाहिए। लिहाजा जब नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह, अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों का मसा करो, टखनों तक पाँव भी धो लो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाओ। और अगर कभी ऐसा हो कि बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई रफ़ा हाजत करके आया हो या औरतों से मुबाशरत की हो तो तुमको पानी ना मिले तो
कोई पाक जगह देखो और उसे अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो। अल्लाह तुम पर तंगी नहीं डालना चाहता, लेकिन ये जरूर चाहता है कि तुम्हें पाकीज़ा करे। यानी वुजू करना, नहाना, ये तो जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। लेकिन अगर किसी जगह आपको पानी नहीं मिलता तो अलामती पाकीज़गी के लिए तुम तयम्मुम करो। और तयम्मुम का क्या तरीका होता है कि किसी पाक जगह पर ऐसे हाथ करके अपने हाथों पे मल के अपने चेहरे पे, ये तयम्मुम। तो अल्लाह ताला ने कहा चाहता है कि तुम पर अपनी नेमत तमाम करे, इसलिए मजबूरी की हालत में तयम्मुम की इजाजत देता है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। इस रियायत से फायदा उठाओ, अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद रखो और उसके इस अहद व मिसाक को भी जो उसने तुम पर ठहराया, जब तुमने कहा कि हमने सुन लिया, हम फर्मा बरदार हैं। इसे याद रखो, अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह भेद जानता है। ईमान वालों, इस वादे का तकाजा है कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ इंसाफ की गवाही देते हुए। किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस पर ना उभारे कि इंसाफ से फिर जाओगे। इंसाफ करो, ये तकवा से ज्यादा करीब है। अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर रखा है जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर अजीम है। इनके बरखिलाफ जो मुनकर हैं, उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया है, वही दोज़ख में जाने वाले हैं। ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की ये अनायत भी याद रखो। जब एक कौम ने तुम पर दस्तराजी का इरादा किया तो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। अल्लाह से डरते रहो, याद रखो कि ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इस तरह बनी इसराइल से वादा लिया और उनकी निगरानी के लिए हमने इनमें 12 सरदार मुकर्रर, 12 कबीले मुकर्रर किए। बनी इसराइल कौन? बनी इसराइल बार बार मैं बताती हूँ, इब्राहिम के 2 बेटे, एक इसहाक, एक इस्माइल। इसहाक का बेटा याकूब था, याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल बने, क्योंकि उनका नाम इसराइल था। इससे मुराद यहूद और नसारा दोनों हैं। और अल्लाह ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अगर तुमने नमाज का एहतमाम किया, ज़कात अदा की, मेरे रसूलों को माना, उनकी मदद की। अल्लाह अपने परवरदिगार को कर्ज देते रहे, अच्छा कर्ज, तो यकीनन याद रखो कि मैं तुम्हारी गलतियां माफ। क्या बात है उस परवरदिगार की कि सारी कायनात का बादशाह है और कहता है कि चंद रुपए किसी गरीब को दो, गोया मुझे कर्ज दोगे जो मैं हर हालत में लौटाऊंगा, और तुम्हें जरूर ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे। अजीम साहब, आवाज दोहराई जा रही है, डबल हो रही है आवाज। भाई किसी का माइक है तो क्लोज कर दे प्लीज। माइक लुबना का अपना माइक बंद खुला हुआ है, लुबना का। लुबना देखिए, चेक कीजिए प्लीज। मैं बंद कर दी। जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, फिर एहदो मिसाक के बाद भी जो तुमसे मुनकर हों, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सीधी राह से भटक गए हैं। तो अपने इस अहद को तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके दिल सख्त कर दिए। अब इनकी हालत ये है कि ये कलाम उसके मौका महल से हटा देते हैं और जिस चीज के जरिए इन्हें याद दहानी की गई उसका एक हिस्सा भुला देते हैं। ये इसी का नतीजा है कि आए दिन तुम इनकी किसी न किसी खयानत की खबर पाते हो, और इनमें से बहुत थोड़े हैं जो इन चीजों से बचे हुए हैं। इनमें से अब तुम किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। सो माफ करो ए पैगंबर, इनसे दर गुजर करो, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान का तरीका इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह को सबसे पसंद वो लोग हैं जो उनके साथ की गई ज्यादतियों के बावजूद दूसरों के साथ भलाई करते हैं, अच्छा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी इसके साथ बुरा करूं। इसी तरह हमने उनसे भी वादा लिया जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। नसारा कौन है? ईसाई। ठीक है, नसारा और अंसार में फर्क करना है। नसारा है ईसाई, क्योंकि हजरत ईसा ने जब वो बनी इसराइल उन पर बड़े जुल्मों सितम करते थे और रूमी उनको सजा देने लगे, तो उन्होंने ये कहा था, मन अंसारी इल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार कौन होगा? तो उनके शागिर्दों ने कहा कि नहनो अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो नसारा और जो अंसार, अंसार कौन है? अंसार वो लोग हैं जो मदीना के लोग थे। उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो मुसलमानों को पनाह दी, खाना दिया, कारोबार में शरीक किया और उनको सेटल करने की कोशिश की। तो वो अंसार हैं और ये नसारा हैं।
लफ्ज में थोड़ा सा फर्क है। फिर जिस चीज के जरिए इन्हें याद दहानी की गई उसका एक किस्सा वो भुला बैठे, तो हमने क़यामत तक के लिए इन दोनों के दरमियान बुग़्ज़ और अदावत की आग भड़का दी, अब उसी में जल रहे हैं। अल्लाह अनकरीब इन्हें बता देगा जो कुछ ये कर रहे हैं। अहले किताब, हमारा पैगंबर तुम्हारे पास आ गया है जो किताब इलाही की वो बहुत सारी बातें तुम्हें खोलकर बता रहा है जिनमें तुम छुपा रहे हो, और बहुत सी बातें नजरअंदाज कर रहा है। तुम्हारे पास ये अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आ गई है, यानी एक ऐसी किताब जो दीन और शरीयत से मुतल्लिक हर चीज को वाज़ेह करने वाली है। इसके जरिए अल्लाह उन लोगों को जो उसकी खुशनुदी चाहते हैं सलामती की राहें दिखाता है, और अपनी तौफीक व अनायत से इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और एक सीधी राह की तरफ इनकी रहनुमाई करता है। इसमें शुबा नहीं कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो यही मसीह इब्ने मरियम है। इनसे पूछो कि अल्लाह के आगे किसका कुछ चलता है। उन्होंने कहा, कल तो हमने पढ़ा था ना कि ये ना कहो कि ईसा तीन का तीसरा है। कल हमने पढ़ा सूफियाना बयान कि अल्लाह के वजूद के तीन हिस्से हैं, एक अल्लाह, एक ईसा इब्ने मरियम, एक जिब्राइल। ये भी गलत फिरका है। और जो कहता है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, वो भी गलत है। बहुत सारे गिरजों में आप जाते हैं तो वो कहते हैं, वो हजरत ईसा को ही खुदा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई वजूद का हिस्सा नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना उसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, और ना ही माँ बाप है। इनसे पूछो अल्लाह के आगे किसका कुछ चलता है। अगर वो चाहे कि मसीह ने मरियम को, उसकी माँ को, तमाम जमीन वालों को हलाक कर दे, तो अल्लाह के इस फैसलों पर कौन नजरअंदाज होता है। इसलिए कि जमीन और आसमान और इनके दरमियान में जो कुछ है उसकी बादशाही अल्लाह के हाथ में है। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत है। इन यहूद और नसारा का दावा है कि हम खुदा के बेटे उसके चहेते हैं। इनसे पूछो फिर तुम्हारे गुनाहों पर वो तुमको सजा क्यों दे। यहूद और नसारा यानी बनी इसराइल, वो कहते हैं हम अल्लाह के चहेते हैं, हम नबियों का खून है, हम अल्लाह की बहुत पसंदीदा कौम है, हमें तो आग छुएगी नहीं। लन तमस्सन नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, हमें आग नहीं छुएगी। हाँ, बड़े से बड़ा जो क्रिमिनल होगा उसको भी चंद दिन की सजा के बाद बख्श दिया जाएगा। अल्लाह कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी नबी की औलाद होना, किसी का पैरोकार होना, तुम्हारे अपने अमल ही सिर्फ काम आएंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं, और यही बात बदकिस्मती से हम मुसलमान कहते हैं, काश हमारी आंखें खुल जाए। इनसे पूछो तुम्हारे गुनाहों पर वो तुम्हें सजा क्यों देता है। हरगिज नहीं, बल्कि तुम उसी के पैदा किए हुए इंसानों में से इंसान हो। तुम में से जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक सजा देगा। उसके फैसलों पर कोई असरअंदाज नहीं होता, इसलिए कि जमीन और आसमान और इनके दरमियान जो कुछ है उसकी बादशाहत अल्लाह के लिए है। वो तुम में से हर एक को इसकी तरफ लौटना है। अहले किताब, हमारा ये पैगंबर रसूलों की बेसत में एक वक्फे के बाद तुम्हारे पास आया है, और दीन को हर पहलू से तुम्हारे लिए वाजे कर रहा है, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला नहीं आया था। तो देख लो, वो बशारत देने वाला, खबरदार करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए कि गिरफ्त से पहले अल्लाह तुम पर अपनी हुज्जत तमाम कर दे कि ए कुरैश के लोगों, क़यामत के दिन तुम अल्लाह को ये ना कहो कि या अल्लाह, तेरा पैगंबर अगर हमारी तरफ आया होता तो हम बेहतरीन अमाल करते। तो अल्लाह ने तुम्हारे इस उज़्र को भी कबूल कर लिया, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अपने जराइम की पादाश से डरो। अहले किताब, याद करो वो वाकया जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम के लोगों, अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत का ख्याल करो कि उसने तुम पर नबी बनाए, तुम्हारे अंदर बादशाह बनाए, और तुम्हें वो सब कुछ दिया जो दुनिया वालों में उसने किसी को नहीं दिया। मेरी कौम के लोगों, इसके लिए उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। मुकद्दस सरजमीन का मुराद है फलस्तीन। इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पीठ पर उल्टे ना फिरो वरना नामुराद हो। ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मिस्र से निकाल कर सहराए सीना में उनको आबाद किया, और फिर उसके बाद वो वहां पर कुछ अरसा रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सामने की फलस्तीन की बस्ती है, इसमें दाखिल हो जाओ और अल्लाह का जिक्र करो। तो यहाँ भी उन्होंने उल्टे पांव फिर गए, और उन्होंने जवाब दिया, मूसा, इसमें बड़े बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम इसमें दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहां से निकलना। इस कदर लेजी, सुस्त, नाफरमान, सरकश कौम थी कि अल्लाह ताला पका पकाया खाना भी इनको देता था तो ये मजीद डिमांड शुरू कर देते थे।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک وہ وہاں اگر نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی، اور انہوں نے تم پر اس شہر کے لوگوں کی چڑھائی کر کے ان کے دروازے میں گھس جاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 شاگرد تھے، یوشع اور کالب۔ یوشع اور کالب انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کا جائزہ لے کر آئے ہیں، بس تم اللہ کا نام لے کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تم غالب رہو گے۔ موسیٰ صحیح کہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک پورا شہر خالی نہیں ہوگا ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی۔ اور یہ بار بار اللہ ہم کو کیوں بتاتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا، اللہ یہ بار بار ہمیں کیوں بتاتا ہے بنی اسرائیل کے معاملات؟ وہ اس لیے بتاتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو ان قوموں نے کی۔ ان قوموں پر خدا کا بڑا فضل و کرم تھا، انہوں نے اس کو سرکشی میں بدل دیا۔ ہم مسلمانوں پر اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، اور ہم لوگ پہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن ہمیں بھی ان کوتاہیوں اور غلطیوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آندھی طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے زار و قطار رونے لگتے، اور یہ بات کہتے کہ یا اللہ میری قوم پر اس طرح کا عذاب نہ دینا جس طرح تم نے عاد و سمود پر دیا۔ اور دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میری قوم کے لیے سب سے بڑی آزمائش دولت ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے، ہر بندے کے پاس پہلے زمانے میں تو مہینے کا راشن ہی لوگوں کا پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا فضل و کرم، ہر انسان کے پاس گاڑی ہے، ہر انسان کے پاس سہولتیں ہیں۔ کون سا گھر ایسا ہے جس میں فریج نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں مائکرو ویو نہیں ہے؟ تو اللہ کی یہ رحمتیں ہیں، لیکن اس دولت کو پا کر ہم سرکش نہ ہو جائیں، ہم خدا کے نافرمان نہ ہو جائیں، لیکن ہم ہو رہے ہیں، ہم نافرمان ہو رہے ہیں، ہم خدا سے غافل ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ گھر کا سربراہ جب آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ سارا کچھ میں نے بنایا، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ کسی کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ایک بہترین انسان بنے۔ تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میری ذات میری بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر جب وہ جاتے تھے کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے، تو ان کا بھائی کو اپنا قائم مقام بنا کے جاتے تھے۔ بھائی بھی نبی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے بنی اسرائیل نے شرک کیا، صحرائے سینا کے اندر زنا کیا، لوٹ مار کی، تو حضرت ہارون نے ان کو روکنے کی تو بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے قوم کا حال دیکھا تو بہت مایوس، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ میرا اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی حق نہیں۔ فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ پہلی نسل زمین میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد خدا جو نئی نسل پیدا کرے گا وہ پھر اس علاقے میں داخل ہوگی، اس لیے کہ آپ ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ یہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، گمراہ ہوتے رہیں گے، لیکن ان کو آزادی نہیں ملے گی۔ اور پھر جب ان کی نئی نسل پروان چڑھ کے جوان ہو جائے گی تو پھر ان کے اندر ہم ہمت اور حوصلہ پیدا کریں گے، تو وہ اس شہر کو فتح کریں گے۔ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں۔ پیغمبر نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اسے ڈرنے والے ہیں۔ تم مجھ سے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو میں بھی تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے عفو درگزر، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔
میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بھار لے کر جاؤ اور دوستی بن کر رہو، اس طرح ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک کلاس میں بتایا تھا کہ سٹارٹ میں جب دنیا بنی، اللہ نے حضرت آدم کی نسل کو شروع کیا تو شروع میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی وہ کسی اونچی پہاڑی پر قربانی کی جاتی تھی، اور قبولیت کا یہ علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تو آدم کے دو بیٹے حابیل اور کابیل، حابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور کابیل کسان تھا، وہ کچھ پھل اور سبزیاں نذرانے کے طور پر لے کر آئے، لیکن چونکہ وہ اچھا انسان نہیں تھا، بہترین کردار اس کا نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو اٹھانے کے لیے آگ بھیجی، لیکن کابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ تو یہاں بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اللہ سے توبہ کرتا، لیکن اس نے الٹا اپنے بھائی کابیل کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا کہ اللہ نے تیری قربانی کو کیوں قبول کیا، اور اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل جب کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دفن کیسے کرے، ٹھیک ہے، وہ دفن کیسے کرے، اس کے سامنے کبھی کوئی دفن نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور اپنا مردہ کوا جو ہے وہ اس میں ڈالا، تو کہنے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا، ہائے میری عقل اس کوے کے برابر بھی نہیں تھی کہ میں اس بات کو سمجھ پاتا۔ تو اسی پر وہ باز نہ آیا، اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا۔ تو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے نا تو معافی مانگ، بس سرکشی نہ کرو، یہ نہ کرو میرا حق تھا میں کروں گا، کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، لے میرا بگاڑ کے دیکھ، اس طرح کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی پاور، اتھارٹی، قدرت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا فرمان لکھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی، یعنی قصاص میں زندگی ہے۔ آپ نے اکثر ہاسپٹلز میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص یعنی جان کے بدلے جب جان آپ لیتے ہیں اور عبرتناک طریقے سے بدلہ لیتے ہیں تو سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے، سوسائٹی دیکھتی ہے۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انہیں بتایا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے، اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی، یعنی کیپٹل پنشمنٹ کس کو دی جائے، موت کی سزا کس کو دی جائے۔ چھوٹے جرائم کے لیے تو کوڑے مارنے کی سزا ہے یا چھوٹی سزا ہے، لیکن کیپٹل پنشمنٹ یعنی جان لینے کی سزا کس کو دی جائے گی؟ وہ جو زمین میں فساد پیدا کرے، زمین میں عادی مجرم جو ہو جائے گا، عادی مجرم ریپسٹ ہو جائے گا یا ڈاکو بن جائے گا گن پوائنٹ پر لوگوں کے مال چھینے کا، یا جو ہے برائی کرنا اس کی گٹی میں پڑ جائے گی۔ تو جس طرح آپ کینسر سے جسم کو پاک کرنے کے لیے ڈاکٹر وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں ان کو موت کی سزا دی جائے، اور موت کی سزا بھی سرعام دی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اس میں جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس میں قتل کیے جائیں، سولی پر چڑھا دیے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا علاقے سے نکال دیا جائے، یہ کیپٹل پنشمنٹ بڑے جرائم کے لیے ہے، چھوٹے جرائم کے لیے نہیں ہے۔ اور ان سزاؤں میں سے جو آپ کی حکومت یا آپ کا فیصلہ جو کرے گا وہ نافذ کر دیا جائے دنیا۔ اور اگر وہ بندہ پرسنلی توبہ کر لیتا ہے اللہ سے تو اللہ تو معاف کرے گا، لیکن ایک مجرم کو پکڑ لینے کے بعد سزا دینی
लाजमी होती है ताकि बाकी मुआशरा सबक सीखे। और इसीलिए मेरे पास अभी इतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। तो जो इस्लाम में गलती के साथ अगर जिना हो जाए तो उसको जो है वो सजा उसकी मुकर्रर की गई है 100 कोड़े। और अगर किसी ने किया तो पर्दा डालने की कोशिश करें शुरू शुरू में कोई ऐसा हो। लेकिन अगर कोई आदी मुजरिम जो है, रेपिस्ट है, छोटी बच्चियों के साथ करता है, छोटे बच्चों के साथ करता है, उसकी आदत है, वो बच नहीं सकता। तो जैसे कैंसर से जिस्म को साफ किया जाता है, ऐसे मुजरिमों से सोसाइटी को पार कर देना चाहिए। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुजरिमों को ये वाली सजा कैपिटल पनिशमेंट दी थी, वो दर हकीकत आदी मुजरिम थे। वो इंशाल्लाह जब डिटेल में बात करेंगे तो उसके रेफरेंस के साथ करेंगे। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है, मगर उनके लिए नहीं जो तुम्हारे काबू से पहले आने से पहले तौबा कर ले। ठीक है, जो इस्लामी रियासत की गिरफ्त में आने से पहले तौबा कर लें, अल्लाह भी उनको तौबा करेगा। इसीलिए मैंने हमेशा आपको यही बात कही है कि जो स्टार्ट में छोटा सा गुनाह किसी से हो जाता है उसको नजरअंदाज, छोटा सी कोई चीज पकड़ ली बच्चे ने स्टार्ट में, तो खाने की चीज पकड़ ली, कोई जो है वो पैसा पकड़ लिया या कोई गलती कर ली इस तरह की, तो नया अगर उसने ये काम किया है तो उसको समझाओ, पहली स्टेज पर उसको समझाओ। हमारी जो नेचर होती है ना, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम कहते हैं हाय इसने तो चोरी की, इसको मारो, इसको धक्के दो, इसको निकाल दो। तो हमारा इस्लाम ये बात कहता है कि फर्स्ट स्टेज पर नजरअंदाज करो, समझाओ, उसको समझाने की कोशिश करो और उसको मौका दो कि वो अपनी इस्लाह करे। अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करता और लोगों को उससे खतरा होने लगता है और अगर अदालत उसको पकड़ लेती है तो फिर सजा देगी। लेकिन देखिए, जब किसी की गलती को पॉइंट आउट करने लगे, छोटे गलतियों की बात करें तो पहले अपने गिरेबान में भी हमें झांक लेना चाहिए कि हम भी इतने ज्यादा पवित्र नहीं है, पाक नहीं है, हम इतने साफ सुथरे नहीं है। अगर आज हम किसी को छोटी गलती में माफ करेंगे तो अल्लाह हमें भी माफ करेगा। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की एक गलती की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके 70 ऐबों को छुपाएगा। तो छोटी मामूली गलतियों पर, जैसे आपके घर में खाने की चीज थी, आपकी मेड ने केला उठा लिया, सेब उठा लिया, तो आप ये देखना कि वो तो बेचारे पहले डिजर्विंग है, आप अपनी चीजों को खुलेआम ना रखें। मेरे तो हस्बैंड हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई आप अपनी चीजों को खुला क्यों रखते हैं। जैसे ज्वेलरी आपकी खुली पड़ी है, अब एक बंदे को एक अंगूठी भी मुयस्सर नहीं है, आपके पास 10 तोले सामने पड़ा है, तो अपनी चीजों को इनको जाहिर ना करें, इनको आप लॉकर में रखें, अपने ड्रॉर में रखें। आपके बच्चे, आपकी मेड ने, आपके बच्चे ने कोई चीज उठा के खा ली तो नजरअंदाज करें, आपके बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना। तो छोटी गलतियों की पर्दापोशी करें और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें और उनका इश्तिहार ना दें, बिल्कुल इश्तिहार ना दें। मेरी बात पे यकीन करें, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। जब आप किसी की गलती की पर्दापोशी करते हैं, अल्लाह आपकी कई गलतियों की पर्दापोशी करता है। तो अल्लाह ही सत्तारुल उजूब है, वो गलतियों को माफ करने वाला है। तो आप भी दूसरों को माफ करें, यही कुरान का मैसेज है। और खुदा की शरीयत है, ईमान वालों तुम इस बारे में खुदा से डरते रहो, अल्लाह की कुर्बत ढूंढो, इसके लिए उसकी राह में बराबर जद्दोजहद करो ताकि फलाह पाओ रहे वो लोग जो पैगंबर की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद उसके मुनकिर हैं। इन्हें अगर जमीन की सारी दौलत भी हासिल हो जाए और उसके साथ इतनी और भी, इसलिए कि इसे फिदी में देकर अपने आप को रोज़े क़यामत के अजाब से छुड़ा ले, तो उनसे वो कबूल नहीं की जाएगी और इन्हें दर्दनाक अजाब मिलता रहेगा। वो आग से निकलना चाहेंगे मगर नहीं निकल सकेंगे, वहां इनके लिए हमेशा का अजाब है। ये खुदा की शरीयत है, इसे मजबूती से पकड़ो। जो चोर मर्द हो या औरत, उनका जुर्म साबित हो जाओ तो उनके हाथ काटो, यानी जब गिरफ्त में आ जाए। और जो है उसकी एक मुकर्ररा मियाद है, यानी आप ये नहीं कि एक बच्चे ने 10 रुपए पकड़े हैं तो आप उसको इसके हाथ काट दो, ये वाली सजा नहीं। हमारे फुकहा जो है एक अमाउंट मुकर्रर करते हैं। हजरत उमर ने भी अपने जमाने में एक अमाउंट मुकर्रर की थी कि कम से कम इतने दिनार की चोरी होगी तो सजा नाफिज होगी, इससे छोटी जो है वो चोरी पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। मसलन किसी के बाग में अमरूद गिरे हुए हैं, केला गिरा हुआ है, सेब गिरा है, आम गिरा है, तो अगर कोई उठा ले, उसको कोई यतीम गरीब उठा ले तो उस पर सजा नहीं दी जाए।
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق بخش دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں وہ لوگ ازردہ نہ کریں، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے کے بعد ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، درا حال یہ کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے، یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں۔ ان کے جھوٹ پر ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، بات کا موقع محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانیں گے اور یہ نہ ہو تو بچ کر۔ یعنی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر محمد نے ہماری فیور میں فیصلہ کیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ہماری فیور میں نہ کیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابلے میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ایک بہت بڑی سزا ان کو ملے گی۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں، لہذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو۔ تم انہیں ٹال دو تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں؟ درحال یہ کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، یعنی نہ یہ ان کا اطمینان تورات پر ہے اور نہ ہی تمہارے اوپر ہے محمد، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہماری پسند کا فیصلہ ہے ہم وہ قبول کریں، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں، یہ تورات ہم نے اتاری جس میں ہدایت ہے، روشنی بھی، اللہ کے فرما بردار نبی ربانی عالم فقیر ان یہودیوں کے فیصلے اس کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی ہے کہ لوگوں سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، یعنی اپنے مفاد کی خاطر میری آیتوں کو نہ بیچو۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی منکر ہیں، اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر یہ فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یعنی قصاص، کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو زیادتی کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، دانت کے بدلے دانت، اور اس طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے کہ جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر اس فرمان کے ساتھ اہل انجیل بھی اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہی نافرمان ہیں۔ اور ہم نے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ایک فیصلہ کن قول کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو تورات کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، ان کی نگہبانی بنا کر، اس لیے کہ تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا، اور جو تمہارے پاس آ چکا اس سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ اس نے تمہیں عطا کیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب لوگوں کو ایک جیسا ہی بنا دیتا، ایک ہی اسٹیٹس کے، ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبیلوں، مختلف ریاستوں میں تقسیم کیا، مختلف نسلوں میں تقسیم کیا، تاکہ تمہاری آزمائش کے لیے تو بھلائیوں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھو،
दुनियावी मालो मता में एक दूसरे के आगे ना बढ़ो, बल्कि आखिरत के लिए आगे बढ़ो। तुम सबको एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा सब चीजें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे, और वही बात के इनका फैसला उस कानून के मुताबिक करो जो अल्लाह ने उतारा है, और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो। इनसे होशियार रहो, मुबादा ये लोग तुम्हें हिदायत की किसी बात से बहका दें जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये एराज करे तो जान लो अल्लाह इनको इनके कुछ गुनाहों की सजा देना चाहता है। नाजिबा जी प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, फिर खुल गया है। और हकीकत यह है कि इन लोगों में से ज्यादा नाफरमान है खुदा की शरीयत को छोड़कर फिर क्या ये जाहिलियत का फैसला करना चाहते हैं। दरहाल ये कि उन लोगों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला किसका हो सकता है, और खुदा और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान वालों, तुम इन यहूद नसारा के दोस्त ना बनो, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। याद रखो, तुम में से अगर कोई इस तंबी के बाद इन्हें अपना दोस्त बनाएगा तो उसका शुमार फिर इन्हीं में से है। हकीकत है कि अल्लाह इस तरह के जालिमों को बुरा याद नहीं। चुनाचे तुम देखते हो कि जिनके दिलों में मुनाफकत है, वो यहूद और नसारा से अपनी पींगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि हमें अंदेशा है कि किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तुमको फतह दे या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर कर दे, तो इन्हें इस चीज पर पछताना पड़े जो वो अपने दिलों में रखते हैं। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो उनका अमल है, अल्लाह इंशाल्लाह मुसलमानों को उसके अगेंस्ट बड़ा नवाजेगा। यकीन रखो इनके साथ यही होगा, और ईमान वालों इस मौके पर कहेंगे कि क्या यही है जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर यकीन दिलाते थे कि वो तुम्हारे साथ हैं। अफसोस इन सब के अमाल जाया हुए, वो नामुराद होकर रहेंगे। ईमान वालों, ये रवैया दीन से फिर जाने का रवैया है। चुनांचे याद रखो कि तुम में से जो अपने दीन से फिरेगा, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह अनकरीब ऐसे लोग उठाएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा। अब वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, मुसलमानों के लिए नरम और इन मुनकरों के लिए निहायत सख्त अजाब होगा। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, इसमें किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह का फजल है, वो अपने कानून और हिकमत के मुताबिक जिसको चाहता है अता फरमाएगा। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, बड़ा जानने वाला है। ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, मोहम्मद तुम्हारी दोस्त तो हकीकत में अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं, जो निहायत इनके सारी फरूतनी के साथ नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल और सच्चे ईमान वालों को अपना दोस्त बना ले, वही गालिब होंगे, इसलिए कि अल्लाह की जमात ही है जो गालिब रहने वाली है। ईमान वालों, तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई उसमें जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना लिया, इन्हें और दूसरे मुनकरों को अपना दोस्त ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। तुम नहीं देखते, जब नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे खेल तमाशा बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। उनसे कहो, अहले किताब, क्या इस बात का गुस्सा हम पर निकाल रहे हो कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए और इस चीज पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल की गई, और इस पर भी जो इससे पहले नाजिल की गई, और इसका तुम में अक्सर नाफरमान है। इनसे कहो, मैं तुम्हें इस बात का पता बताऊं जिसका अंजाम खुदा के यहाँ उनसे भी बुरा है जो हमारे लिए सोचते हैं। ये वो हैं जिन पर खुदा की लानत है, जिन पर उसका गजब नाजिल हुआ, जिनके अंदर उसने बंदर और सूअर बनाए। ये अहले किताब के वो लोग हैं, यहूद के वो लोग हैं जिन्होंने हफ्ते वाले दिन की खिलाफवर्जी की, सबकी खिलाफवर्जी की। मछलियां पकड़ने के लिए उन्होंने अपने घरों में नालियां बना ली, तो अल्लाह ने कहा कि तुमने हील की है, हुज्जत की है, और अल्लाह ने उनको बंदर और सुअर बना दिया। जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ये दर्जे में बदतर, सही रास्ते से ज्यादा भटकने वाले हैं। तो जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए, दरहाल ये कुफ्र लिए हुए आते हैं और साथ वापस चले जाते हैं। नहीं समझते कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ इनके दिलों के अंदर है। तुम देखते हो कि इनमें अक्सर हक तलफी, जुल्म और ज्यादती, अपनी हराम खोरी के लिए सरगर्म है। हक तलफी, जुल्म और ज्यादती, हराम खोरी। हराम खोरी यानी जायज आमदनी से अपनी कमाई ना करना, नाजायज तरीके से पैसा बनाना। क्या ही बुरा है जो ये कर रही हैं। इनके आलिम और इनके फुकाहा इन्हें गुनाह की बात कहने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। क्या ही बुरा है जो ये कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। ये क्यों कहते हैं? यहूदी क्यों कहते हैं खुदा के हाथ बंधे हुए हैं? क्योंकि खुदा कहता है कि खर्च करो अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में खर्च करो, सोसाइटी के मुस्तहकीन को दो, सोसाइटी के ज़रूरतमंदों को दो, बीमारों को दो, तालिब इल्मों को दो। तो वो आगे से इतनी बदबख्ती करते हैं कि वो कहते हैं, ए मोहम्मद, तेरा अल्लाह उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो खुद क्यों नहीं देता? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। ये इस आयत का ये सियाको सबाक है
کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں کیوں کہتا رہتا ہے، ہر وقت وارننگ دیتا رہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو، اللہ خود کیوں نہیں خرچ کرتا اگر وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے؟ تو اللہ نے کہا انہی کے ہاتھ بندے ہیں، یہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی، اور ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ اس طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد پیدا کرتے، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اس کے صلے میں ہم ان کی ساری برائیاں دور کر دیتے اور ان کو راحتوں کے باغ میں پہنچاتے۔ اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اگر یہ میری تابع داری کرتے اور میرے بندوں کے لیے خرچ کرتے ایز اے نیشن، میجورٹی میں، اجتماعی طور پر، تو اللہ اس قوم پر آسمانوں سے بھی رزق نازل کرتا ہے اور ان کے زمین میں ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اجتماعی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو راستے پر چلتی ہے، سچائی پر چلتی ہے، لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے محمد، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے انہیں پہنچا دو جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تم مطمئن رہو، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس منکر قوم کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں دکھانا چاہتا۔ ان سے صاف کہہ دو اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں جب تک تم تورات انجیل اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی یعنی قرآن، لیکن ہوگا یہی کہ ان کے بہتوں کی سرکشی ان کی کفر کو وہ چیز ضرور بڑھائے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس لیے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کی اجارہ داری نہیں، لہذا جو مسلمان ہیں جو اس سے پہلے یہودی صابئی نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا قیامت کے دن ایمان لائے گا، جنہوں نے بہترین اعمال کیے ان کے لیے خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں۔ یعنی اللہ میاں کہتے ہیں کہ ٹیگ لگا کر کوئی میرے پاس آ جائے گا کہ آئی ایم یہودی، آئی ایم کرسچن، آئی ایم مسلم، آئی ایم صابئی، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے۔ اللہ کہے گا لاؤ جو پریکٹس تم نے کی، جو اعمال تم نے کیے وہ دکھاؤ، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، لوگوں کی غمخواری کی، یہ بتاؤ مجھے آ کر، یہ میرٹ ہے آج کی کامیابی کا۔ تو ٹیگ ہٹا دو، آج ٹیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آؤ میرے پاس آ کے اپنے عمل کا حساب کتاب دو۔ تو جو کوئی اس میرٹ پر پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا وعدہ لیا اور اس کو یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی سرش تھی کہ یہ تو اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، اور یہی سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے۔ اب بھی یہی صورت ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، درحال یہ کہ مسیح تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور آج سے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور اس طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ یہ آپ نے پیچھے سورہ اس میں نساء میں بھی پڑھا آپ نے یہی والا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی خدا کے وجود کے تین حصے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عیسیٰ ابن مریم، ایک جبرائیل اور ایک خدا۔ یہ در حقیقت ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک ہی وجود ہے، اور جب ان کو تقسیم کیا جائے تو یہ تین وجود بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے یہ کہا وہ انتہائی ظالم لوگ ہیں۔
یہ اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف تمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے انہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اور اس سے معافی نہ مانگے؟ حقیقت ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے, اور ان کی ماں خدا کی ایک سچی شعار بندی تھی. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, یعنی وہ تم کہتے ہو کہ وہ خدا تھے تو خدا تو کھانا نہیں کھاتا, عیسیٰ تو کھانے بھی کھاتے تھے, ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی. دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, پھر دیکھو یہ کس طرح الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. ان سے کہو اگر تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرو گے جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو اللہ سمیع علیم ہے. کہہ دو اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق اضافے نہ کرو, غلط بیانی نہ کرو, جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر بھیجا ہے یہی ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور ہمیشہ عذاب میں رہے. اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان چیزوں کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے, مگر ان میں سے زیادت نہ کرتے. آپ کو دوستی بھی کرنی ہے نا تو ہم خیال لوگوں سے کریں, اچھے خیال کے لوگوں سے کریں, کیونکہ جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے, آپ کی صحبت ہوتی ہے, اس کا بھی اثر بہت زیادہ آپ کی سوچ اور آپ کے رویے پر ہوتا ہے. تو آپ کو جو کرنی چاہیے, پڑھنے والے, اچھی گفتگو کرنے والے, اچھے کیریکٹر, سچے ایماندار لوگوں سے کرنا چاہیے. جتنا آپ کسی اچھے انسان کی محفلوں کا گروپ بنائیں گے آپ کی سوچ اور آپ کے عمل پر اتنا اثر پڑے گا, اور جتنا آپ دنیا پرست لوگوں کی محفلوں میں جائیں گے ان سے متاثر ہو کر اتنا آپ کے ذہن پر وہ والی چیزیں اثر انداز ہوں گی. تو جو آخرت کا جو بندہ ہے, جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور اپنی جو دوست احباب ہیں وہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ وہ بنانے کی کوشش کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی, اصلاح, ایمان پیدا ہو, تلاشوری پیدا ہو. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں یہود تو کسی حد کا گزارا پرہیز نہیں کریں گے, آخری حد تک جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی, کیونکہ ان کو یہ حسد ہے کہ آخری نبی ان میں سے کیوں آ گیا. ہاں البتہ جو کرسچن ہیں, نصارہ ہیں, وہ مسلمانوں کی ہمدردی میں ان سے بہتر ہے, اس لیے کہ ہم ان کے اندر عالم اور راہب ہیں. وہ تکبر نہیں کرتے, جب ان کو چیز کو سنتے ہیں کہ خدا کے رسول پر اترتی تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. وہ پکار اٹھتے ہیں, پروردگار ہم نے مان لیا سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے, اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانے جو ہمارے پاس آ گیا, جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا. سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو وہی دوست کے لوگ ہوں گے. ایمان والو, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا انہیں اپنے لیے حرام نہ کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا تھا. آپ نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا, اللہ نے کہا کہ نہیں محمد, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم شہد کو اپنے اوپر حرام کرو, اس لیے کہ اگر تم نے شہد نہیں کھایا تو تمہاری امت بھی شہد نہیں کھائے گی, اور اس میں خدا کی جائز چیزوں میں تمہارے لیے بڑی برکتیں ہیں. حدود سے تجاوز نہ کرو, اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو, اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو. تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں, تو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. یعنی غلطی سے قسم کھائی گئی, غلطی سے, تو اللہ اس سے نہیں پکڑے گا. لیکن دل کی نیت سے جب تم کہتے ہو کہ میں یہ کروں گا, یا اللہ میری دعا کو بول کر اس کو پورا کرو. لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا. اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو ان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اس کے معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل عیال کو کھلاؤ. جان بوجھ کر کھائی گئی قسم, اللہ کی قسم یا کوئی بھی قسم, اگر اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا, اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ آپ 1000 کا کھانا 2000 کا کھانا ڈیلی کھاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو اسی معیار کا کھانا جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ, یا غریبوں کو کپڑے دو, یا ایک غلام ساتھ. اسلام کی
नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी कि गुलामी को खत्म किया जाए। कि जिसे ये मुयस्सर ना हो उसके लिए 3 दिन के रोजे हैं, ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है, जो तुम कसम खा बैठते हो ऐसे अदा करो और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। अल्लाह इस तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। ईमान वालों, ये शराब, जुआ, थान, किस्मत के तीर, ये सब गंदे शैतानी काम, जुआ, शराब, ठीक है, और इस तरह तो इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो यही चाहता है तुम्हें शराब जुए में लगाकर तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बोक्स डाल दे, तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोके। फिर क्या इन चीजों से बाज आते हो? इनसे बाज आ जाओ। अल्लाह की अतात करो, इसके रसूल की अतात करो, नाफरमानी से बचते रहो। लेकिन हमारी इस हिदायत से मुंह मोड़ोगे तो जान लो हमारे पैगंबर पर तो इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। वजाहत के साथ तुम में से जो लोग ईमान लाए, बेहतरीन अमाल किए, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया उसमें से कोई गुनाह नहीं, जबकि उन्होंने तकवा इख्तियार किया, ईमान लाए, अच्छा अमल करते रहे, फिर मजीद तकवा का रास्ता इख्तियार किया, अपने ईमान पर साबित कदम रहे, फिर यही नहीं तकवा इख्तियार किया और खुदा के हर हुक्म पर खूबी के साथ अमल पैरा हुए। और हकीकत यह है कि अल्लाह खूबी का रवैया इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। ईमान वालों, अल्लाह कुछ ऐसे शिकार के जरिए तुम्हें जरूर आजमाएगा जो तुम्हारे हाथों नेजों की जद में, यानी तुम इहराम की हालत में होगे और जरूर अल्लाह ऐसा करेगा कि कोई शिकार तुम्हारे नेजे की जद में आ जाएगा, तुम्हारी पहुंच में होगा। अब खुदा चेक करेगा तुम रुकते हो या शिकार करते हो। बिल्कुल वही वाली आजमाइश के सब हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा आती थी, बाकी दिनों में कम आती थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि तुम जब इहराम पहनकर सफर कर रहे हो तो तुम्हारे नेजों और तलवारों की जद में शिकार आएगा। अब यहाँ खुदा तुमको चेक करेगा कि तुम कितना खुदा से डरने वाले हो और कितना अपने नफ्स को तरजीह देने वाले हो। कि जिसने इस तंबी के बाद अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हदूद से तजावुज किया उसके लिए एक दर्दनाक अजाब है। ईमान वालों, इहराम की हालत में शिकार न मारो, ये मना है। याद रखो कि तुम में से जिसने जानते बूझते उसे मारा, उसका बदला तुम्हारे मवेशी में से उसी पल्ला का कोई जानवर। यानी अगर तुमने किसी शिकार की हालत में कोई जानवर मार दिया तो अब उसी तरह का जानवर, मोटा ताजा जैसा भी वो जानवर था, तुम अपने गल्ले में से वो दोगे, जिसका फैसला तुम में से 2 इंसाफ करने वाले आदमी करेंगे। नियाज की हैसियत से काबा को पहुंचाया जाए, वहां आजमीन हज को इसका खाना पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफारे में मिस्कीनों को खाना खिलाओ, इसके बराबर रोजे रखो ताकि अपने किए की सजा चखे। इससे पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इसे दोहराया तो अल्लाह उसे बदला लेगा। अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार, उसका खाना जायज है इहराम की हालत में, तुम्हारे और तुम्हारे काफिलों के लिए ज़ादे राह के लिए, लेकिन जब तक तुम इहराम की हालत में हो खुश्की का शिकार तुम पर हराम है। इसके करीब ना जाओ, अल्लाह से डरो जिसके हुदूद में तुम सब पेश किए जाओगे, तुम सब पेश किए जाओगे। और अल्लाह की हुर्मत वाले घर काबा के को लोगों के लिए मरकज बनाया और हुर्मत के महीने कुर्बानी के जानवरों, उन सब जानवरों को शहीरा ठहराया जिनके गले में नजर की अलामतें हैं। पट्टे डाल दिए गए, यानी लोग अपने घरों में जानवर पालते थे और उनके गले में पट्टे डालते थे इस बात के लिए कि ये हम उम्रे या हज के लिए साथ लेकर जाएंगे। तो अल्लाह जानता है जो कुछ जमीन और आसमान में है, ये भी अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। पैगंबर पर तो सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। कह दो पाक और नापाक दोनों यकसा नहीं, अल्लाह पाक की कसरत तुम्हें कितना ही रिश्ता करने वाला। दुनियावी मालो मता कितना भी तुम्हारे पास हो, हमेशा पाक चीज का इंतखाब करो। तो अल्लाह से डरते रहो अकल वालों, ताकि तुम फलाह पाओ। ईमान वालों, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर अगर जाहिर कर दी गई तो तुम्हें गरां गुजरेंगी, और इस वक्त जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तुम पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएगी। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवाल ना करो, बनी इसराइल की तरह ज्यादा सवाल ना करो। गाय कैसी हो, उम्र क्या, जैसे इरफान से लाई सब्जी या ये इसका यही है कि तुम बस अल्लाह जो बता रहे वो करो, रसूल जो बता रहे वो करो, ज्यादा सवाल ना करो वरना दीन तुम्हारे लिए सख्त हो जाएगा। तुमसे पहले एक कौम ने इसी तरह की बातें की, फिर इन्हीं के मुनकर होकर है, यानी बनी इसराइल। तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया, ना साहिबा, ना वसीला, ना हाम, मगर ये मुनकरीन अल्लाह मानते हैं और इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। ये अरबों के यहाँ कुछ जानवरों के नाम थे
जिन्हें इन्होंने अपने ऊपर हराम किया था। बहीरा, साइबा, वसीला, हाम, ये अरबों के यहाँ चंद जानवरों के नाम थे। किसी ऊंटनी का नाम था, किसी बकरी का नाम था, किसी ऊंट का नाम था। एक खास एक तखसीस थी कि वो इनको ज़िबा करके नहीं खाते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा ने अपनी शरीयत में इनको हराम किया, तो लिहाजा ए कुरैश तुम अपने ऊपर इन चीजों को हराम ना। ठीक है। और अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपनी फिक्र करो, तुम राह हिदायत पर हो तो जिन्होंने गुमराही की राह इख्तियार की वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ देंगे। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे। ईमान वालो तुम में किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए दरमियान गवाही इस तरह की हो कि तुम में से दो बाइतमाद इंसान जाएं, और या अगर किसी सफर में हो और वहां मौत आ जाए तो गैरों में से दो गवाह बना लो। यही पहली सूरत है, अगर तुम्हें इन बारे में कोई शुबा हो जाए तो तुम्हें नमाज के बाद रोक लो। वो अल्लाह की कस्में खाएंगे कि हम इन गवाही के बदले में कोई कीमत कबूल नहीं करेंगे, अगरचे को करामत मंद क्यों ना हो। ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे, हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार हो जाएंगे। फिर अगर पता चला कि ये दोनों हक तलफी के मुर्तकिब है तो उनकी जगह कोई दूसरे आदमी ले लो जिनकी मुकद्दम गवाहों ने हक तलफी की है, फिर वो कसम खाएं कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज्यादा बरक है। और यानी कि अगर लगे कि गवाह झूठ बोल रहे हैं तो उनकी जगह कोई दूसरे सच्चे लोग ले लो। और अल्लाह ताला कहता है हमने ऐसा किया तो हम जालिमों में से होंगे। इस तरह से ज्यादा तवक्को है कि वो ठीक ठीक गवाही दें, या कम से कम इस बात से डरें कि उनकी कस्में दूसरों की तरह रद्द हो जाएं। अल्लाह से डरो, जो तुमको हुक्म दिया गया उसको सुनो। ऐसा ना करो कि तुम सरी नाफरमानी करो। अल्लाह नाफरमान लोगों को कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छुपाई है वो उस दिन को याद रखें जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा, फिर पूछेगा तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब दिया गया। तो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं परवरदिगार, तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप हैं। अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, मेरी उस अनायत को याद करो जो मैंने तुम पर की। मैंने तुम्हें दुनिया की मालो मता दिए, मोजज़ात दिए, तुम्हारी माँ पर भी किया उस वक्त जब मैंने रूहुल कुदुस से तुम्हारी मदद की। गहवारे में तुम अपनी नबूवत से कलाम करते थे, बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। और उस वक्त जब तुम्हें कानून और हिकमत सुनाई, यानी तौरात और इंजील तालीम दी, उस वक्त तुम मेरे हुक्म से परिंदे की सूरत में मिट्टी से परिंदा बनाते थे, फिर इसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से सच्ची मुच्ची का परिंदा बन जाता था। तुम मादरजाद, अंधे और कोड़े को मेरे हुक्म से अच्छा करते थे। उस वक्त जब तुम मुर्दों को कब्रों से निकाल खड़ा करते थे, और उस वक्त जब मैंने बनी इसराइल के हाथ तुमसे रोक दिए, जब तुम खुली हुई निशानियां लेकर उनके पास आए और उनके मुनकरों ने कहा ये कुछ नहीं, ये खुला जादूगर है। यानी बनी इसराइल ने ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया बल्कि हजरत ईसा का इनकार किया, और उनको सलीब दिलाने में उन्हीं का ही हाथ था सबसे बड़ा। तो अल्लाह ने कहा उस वक्त जब मैंने हवारियों को कहा कि मुझ पर मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए हम मुसलमान हैं। उस वक्त जब हवारियों ने कहा ऐसे इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान उतारे। ईसा ने कहा खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उससे खान से खाएं और उसके नतीजे में हमारे दिल मुतमईन हो जाए, और हम ये बात जान ले कि तुम तुमने हमसे सच्ची बात कही, जिस पर हम गवाही देने वाले बन जाएंगे। इस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल कर जो हमारे और पिछलों के लिए एक यादगार बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। परवरदिगार हमको अता फरमा, तो बेहतरीन अता करने वाला है। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ी जबरदस्त दुआ है। अल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं नाजिल तो कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जो नाफरमानी करेगा उसे मैं सख्त सजा दूंगा। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छुपाई उस दिन को याद रखें जब ये बातें, और ये भी जिन्हें ये याद दिलाकर अल्लाह पूछेगा ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे मेरी माँ की इबादत करो। वो अर्ज करेंगे सुबहान अल्लाह, ये किस तरह जायज था कि हम वो बात कहते जिसका हमें कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही होती तो आपके इल्म में होती। इसलिए परवरदिगार आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है, और आपके दिल की बातें हम नहीं जानते। तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो या रब्बुल कायनात आप हैं। मैंने तो बस वही की थी जिसका आपने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा भी परवरदिगार है तुम्हारा भी है। मैं उस पर निगरान रहा जब तक ये इनके दरमियान रहा। ए अल्लाह, जब आपने मुझे वफात दे दी तो उसके बाद आप ही उनके निगरान रहे। आप हर चीज के, यानी मैंने अपना फर्ज अदा किया, लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाया। जब आपने मुझे उठा लिया तो फिर ये किस गुमराही में पड़े मुझे पता नहीं। अब अगर आप इन्हें सजा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इन्हें माफ कर दें तो आप ही जबरदस्त हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं।
اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کائنات تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ